परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। अत्र सर्वेषां हार्दं स्वागतं व्याहरामः। आदौ श्रीमद्भागवत विषयिणी व्याख्यानमाला आरभ्यते अद्य प्रभृति। श्वः परश्वः अपि इदं व्याख्यानं भविष्यति। इमां व्याख्यानमालां श्रीकृष्णस्तुतिद्वारा प्रारभामहे। व्याख्यानार्थम् अस्मन्मध्ये उपस्थितः अस्ति डॉक्टर के उन्निकृष्णन् महोदयः। श्रीकृष्णस्तुतिं विधास्यन्ति विभागीयाश्छात्राः। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधा
गोविन्द हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवादित श्रीनिधे अच्युतानन्त हे माधवाधोक्षज अच्युतानन्त हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक राक्षसक्षोभित सीतया शोभितो दण्डकारण्य भूपुण्यता कारण राक्षसक्षोभित सीतया शोभितो दण्डकारण्य भूपुण्यता कारण लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो नभस्य पूजितो राघव पातु माम्। धेनुकारिष्टकानिष्टकृद्वेषिः केशिः कंसहृद्वंशिकावादक धेनुकारिष्टकानिष्टकृद्वेषिः केशिः कंसहृद्वंशिकावादक पूतनाकोपकसूरजाखेलनो पूतनाकोपकसूरजाखेलनो बालगोपालक पातु मां सर्वदा। विद्युदुद्योतवत् प्रस्फुरद्वाससं प्राविडम्भोदवत्रोल्लसद्विग्रहं विद्युदुद्योतवत् प्रस्फुरद्वाससं प्राविडम्भोदवत्रोल्लसद्विग्रहं वन्ययामालया शोभितोरस्थलं वन्ययामालया शोभितोरस्थलं लोहिताङ्गिद्वयं वारिजाक्षं भजे। कुञ्चितैकुन्तलैराजमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयो कुञ्चितैकुन्तलैर्भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयो हरकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं हरकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे। अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पुरुषः सस्पृहम् अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पुरुषः सस्पृहम् वृत्ततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भर वृत्ततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भर तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरं तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरं तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरम्।
धन्यवादः छात्रेभ्यः। सम्प्रति नारायणीये श्रीमद्भागवतकथा इति विषये व्याख्यानं भविष्यति। नारायणीयम् इति कश्चन विशिष्टः ग्रन्थः नारायणभट्टात्तरीमहाभागेन प्रणीतः अयं भागवतसङ्ग्रहरूपः ग्रन्थः। भागवते स्थिता या कथा श्रीकृष्णस्य महिमा निरूपण कथा, तां कथाम् अयं महाभागः श्लोकानां सहस्रेण निरूपितवान्। अयं नारायणभट्टात्तरीमहाभागः भट्टोजीदीक्षितस्य समकालीनः। सः कश्चन महान् विद्वान् महाभक्तश्च। केरलदेशेषु गुरुवायूरु इति एकं तीर्थस्थानं विद्यते। तत्र भगवान् श्रीकृष्णः अधिष्ठातृदेवता। गुरुवायूरु मध्ये श्रीकृष्णः। तत्र अनेन महाभागेन देवसन्निधौ इदं काव्यम्, इदम् एकं महत् काव्यमस्ति नारायणीयम् इति। तत्र नारायणभट्टात्तरीमहाभागस्य कश्चन महान् रोगः आसीत्, वातरोगः, अन्ये च रोगाः। वस्तुतः तस्य कोऽपि रोगः प्रथमं न आसीत्। कस्यचन अन्यस्य रोगान् सः आत्मनि आरोप्य स्वगुरोः तं रोगमुक्तम् अकार्षीत्। एवं सः रोगापन्नः आसीत्। रोगविमुक्तये सः श्रीकृष्णं स्तौति, महाभक्तश्च। अनेन भगवद्भक्तिः तत्र प्रकटिता, काव्यकौशलं च, महान् वैयाकरणः, अन्येषु शास्त्रेषु च कृतभूरिपरिश्रमः। तं साक्षात् मेलितुं भट्टोजीदीक्षितः प्रस्थितः स्वस्थानात् प्रस्थाय दक्षिणदेशं गच्छन्नासीत्। दैववशात् मध्ये मार्गमागतस्य दीक्षितस्य वार्ता प्राप्ता, नारायणभट्टात्तरीमहाभागः दिवङ्गतः इति। एवमासीत्। किन्तु अयं महाभागः साक्षात् श्रीकृष्णादेव निर्देशं प्राप्य काव्यमपि प्रणीतवान्। अस्मिन् काव्ये केचन दोषाः इत्यपि भगवता श्रीकृष्णेन उक्तम् इत्यादि कथा श्रूयते। एवम् अतिविशिष्टः अयं कश्चन ग्रन्थः, नारायणीयग्रन्थः। एतद्विषये महोदयः वदिष्यति। एवम् आम् नारायणीयम् इत्यस्य अस्तु, तत् कथामपि कृपया वदन्तु। तत्र नारायणीयस्य विषये एवमपि वदन्ति, द्वेधा नारायणीयम् इति। एकं भवति नारायणस्य इदं, तस्य इदम् इति भवति। अन्यच्च कर्तुः नाम अपि नारायण, अतः द्वेधा नारायणीयम् इत्यपि वदन्ति। एतद्विषये कथाविषयमपि अयं महाभागः वदिष्यति। जय रामकृष्ण। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीगुरोश्चरणाम्भोजम् यस्यां दिशि विराजते तस्यै दिशे नमस्कुर्मः कायेन वचसा धिया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयम्
सर्वेभ्यो नमः। अत्र समुपस्थिताः कुलपतयः आत्मप्रियानन्दस्वामिनः एवमेव विभागाध्यक्षाः जपसिद्धान्तस्वामिनः मम प्रिय छात्राः, श्रीमद् भागवतम् अत्यंतं प्रसिद्धं व्यासप्रणीतं महापुराणम्। श्रीमद् भागवत विषये सर्वेपि श्रुतवन्तः उत न श्रुतवन्तः? श्रुतवन्तः सर्वेपि। श्रीमद् भागवतं पुराणमखिलं यद् वैष्णवानां परम्। एवं यदा व्यास भगवान अन्यानि पुराणानि रचितवान्, महाभारतमपि तेन विरचितं, किन्तु तस्य काचित् अकृतार्थता, कश्चित् मनक्लेशः, मनश्शान्तिः नास्ति। सः अत्यन्तं खिन्नः। सरस्वती तीरे शम्याप्रासे बदरिकाश्रमस्य समीपे सः दुःखेन उपविशति। तदा देवर्षिः नारदः तत्र आगतवान्। अवगच्छन्ति? मम कथनम् अवगच्छन्ति? एवं नारायण नारायण इति कः आगतवान्? नारदः आगतवान्। नारदः आगत्य पृष्टवान्, अयि भो, किं, कः क्लेशः, कः समस्या? तदा व्यासभगवान् वदति, मम मनक्लेशस्य कारणम् अहं न जानामि, भवानेव जानाति। भवान् कृपया वदतु, मम दुःखस्य कारणं किम्? त्वं पर्यटन् अर्क इव, भवान् सूर्यः इव सर्वत्र सञ्चरति जनोपकाराय। नारं ददाति इति नारदः। नारदः कः? नारदः ज्ञानं ददाति सर्वत्र। वयं नारदः इति चिन्तयामः, तदानीम् अत्रत्य विषयं तत्र वदति, तत्रत्य विषयम् अत्र वदति। कोलाहलप्रियः कलह जनयिता इत्येव। यः कलहं जनयति तस्य नाम नारदः इति। तथा नास्ति, तथा नास्ति। सः महान् भक्तः, परमभक्तः, परमभागवतः। सः व्यास, इदानीम् अहं भागवत रचना सन्दर्भम् उक्त्वा भागवतं प्रविशामि, ज्ञातम्? एवं यदा सः अत्यन्तं खिन्नः, तदानीं नारदः उक्तवान्, भवान् पुराणानि रचितवान्, महाभारतमपि रचितवान्। महत्वात् भारवत्वाच्च महाभारतमुच्यते। महाभारतमिति वयं वदामः, महत्वात् भारवत्वाच्च महाभारतमुच्यते। एवं सः नारदः उपदिष्टवान्, भवान् एतत् सर्वं रचितवान्, किन्तु यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्य अनुकीर्तिता, न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिता। भगवतः वासुदेवस्य महिमानं भवान् न वर्णितवान्। अतः एव भवतः मनसि खेदः। अतः भगवन् महिमानं वर्णयतु। भक्तजनाः, वैष्णवाः भक्तजनाः भगवन् महिमानम् एव इच्छन्ति। यत्र यत्र भगवन् महिमा वर्ण्यते तत्र सर्वत्र भक्ताः रताः भवन्ति। मानस
सरः इति अस्ति हिमालये, मानस सरसि हंसाः राजहंसाः भवन्ति। ते राजहंसाः कदापि मार्गे विद्यमान लघु लघु गर्ते काकाः स्नानं कुर्वन्ति, तादृश मलिनजलं, तादृश मलिनजले राजहंसाः आगत्य स्नानं कुर्वन्ति वा? नैव कुर्वन्ति। एवमेव भक्ताः। अतः नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्। एवं अच्युत महिमा वर्ण्यताम् अहं पाठयामि, अहमेव भवन्तं पाठयामि भगवत्कथाम्। केवलं मया यद् उच्यते तद् विपुलीकुरु, तावदेव। नूतनतया किमपि भवता रचनीयं नास्ति। मया यदुच्यते तस्य विपुलीकरणं कुर्यात्, तावदेव। अहमपि पूर्वम् एकः दासीपुत्रः आसम् पूर्वजन्मनि। तदा केचन महर्षयः आगत्य तेषां चातुर्मास्य व्रतकाले अहं तेषां समीपं गत्वा नामसङ्कीर्तनं श्रुतवान्, भगवत्कथाः श्रुतवान्। नामसङ्कीर्तनेन भगवत्कथा श्रवणेन मम परिवर्तनं जातं, मम भक्तिः उत्पन्ना। निरन्तरं निरन्तरं नाम संकीर्तनेन मम महान् लाभः जातः, भगवद्दर्शनं प्राप्तं। भगवद्दर्शन आनन्दे एवं पूर्णजन्म समाप्य अहं ब्रह्मपुत्रत्वेन नारदरूपेण अहं विशिष्टं जन्म प्राप्तवान्। भगवानेव एक वीणां दत्तवान्। तां वीणां रणयन् देवदत्ताम् इमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषितां देवदत्तां वीणां रणयन् मूर्छयन् हरिकथाः गायन् अहं लोके सर्वत्र गच्छामि। यदा अहं नारायण नारायण इति वदामि तदानीं साक्षात् कृष्णः मम पुरतः आगच्छति। किं नारद, किम् आवश्यकम् इति पृच्छति। अतः कृष्णद्वैपायन कथां रचयतु, भागवतकथा, तत्पुत्रं पाठयतु। एवं नारदः निर्गतः शम्याप्रासे सरस्वती नदीतीरे व्यासः उपविश्य ध्यानेन तस्य मनसि यत् भाति तत्सर्वं भागवत संहितारूपेण लिखित्वा पुत्रम् अध्यापयामास, पुत्रं शुकम् अध्यापयामास। सः श्रीशुकः परीक्षित महाराजस्य सत्रम् अथवा सभाम् आगच्छत्। कः परीक्षित? परीक्षित कः? अभिमन्युपुत्रः, अभिमन्युपुत्रः, उत्तरायाः अभिमन्योश्च पुत्रः। यः वस्तुतया उत्तरायाः गर्भे एव अश्वत्थाम्नः ब्रह्मास्त्रेण मृतः, पुनः कृष्णः पुनरुज्जीवनं दत्त्वा तं प्रतिपाल्य परिपाल्य एवं परीक्षित। तस्य नाम किं? विष्णुरातः। तस्य नाम परीक्षित इति न, विष्णुरातः। पुनः सः गर्भसमये गर्भपात्रे सदा भगवन्तं पश्यति स्म। कारणं गर्भपात्रे गर्भस्थशिशोः परिरक्षणं कुर्वन् सः भगवान् कृष्णः गर्भपात्रे आसीत्, गदाधारी। अतः सर्वदा कृष्णं दृष्टवान्। कदा? गर्भपात्रे। बहिरागत्य पुनः सर्वत्र पश्यति, कृष्णः कुत्र, कृष्णः कुत्र इति। यः यः समीपम् आगच्छति परीक्षते,
परीक्षते परीक्षते इति परीक्षित्. परीक्षित् इति नाम कथमागतम्? कुत्र भगवान् इति परीक्ष्य 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 तस्य नाम परीक्षित्. परीक्षां सम्यक् जानन्ति. एवं परीक्षित् दौर्भाग्यवशात् शापग्रस्तः सप्तमे दिने तक्षकदंशनम् इति शापः. एवं शापेन सः गंगातीरं गच्छति सर्वसंग परित्यागी भूत्वा पुत्रस्य जनमेजयस्य कृते राज्यभारं शासनं सर्वं त्यक्त्वा वल्कलधारी विरक्तः गंगातीरं गच्छति. प्रायोपवेशः. प्रायोपवेशः नाम किम्? जलपानमपि विना मरणं स्वीकरोति. श्रुतवन्तः वा प्रायोपवेशः इति? रामायणे यदा रामं द्रष्टुं भरतः आगच्छति, भरतः रामं पृच्छति कृपया अयोध्यां प्रत्यागच्छतु. रामः वदति न आगच्छामि, कारणं पितृवाक्यपरिपालनं मम धर्मः. तदा भरतः वदति अहम् अत्रैव प्रायोपवेशं कृत्वा जीवनं त्यक्ष्यामि. प्रायोपवेशः इत्युक्ते जलपानमपि विना मरणम्. एवं 7 दिनानि प्रायोपवेशः तत्र गंगातीरे. तदानीमेव व्यासपुत्रः कः? श्रीशुकः, शुकब्रह्मर्षि तत्र आगच्छति. एवं परस्पर संवादः एव श्रीमद्भागवत. स्पष्टम्? एवं परीक्षित् श्रीशुक संवादः. परीक्षित् श्रीशुक संवादः वस्तुतया अत्र मध्ये आगच्छति. नैमिषारण्ये सूतपौराणिकः शौनकादि ऋषीन् वदति भागवत कथां. सूतः एव परीक्षित् श्रीशुक संवादं श्रावयति. ज्ञातं वा? एकस्मिन् संवादे अपरः संवादः. परीक्षित् श्रीशुक संवादे अपि अपर संवादः आगच्छति. कः? विदुरमैत्रेय संवादः. कः संवादः? विदुरमैत्रेय संवादः. तृतीय स्कन्धे भागवते विदुरमैत्रेय संवादः. तृतीय चतुर्थ स्कन्धौ विदुरमैत्रेय संवादरूपेण इव. एवं विदुरमैत्रेय संवादरूपेण श्रीमद्भागवते तृतीय स्कन्धे, वस्तुतया भागवत पुराणे 12 स्कन्धाः सन्ति. तत्र प्रथमः उपक्रमः, द्वितीय स्कन्धे वक्ता कः श्रोता कः द्वयोः परिचयः. तृतीय स्कन्धादारभ्य भागवत पुराणं सम्यक् वर्ण्यते. तृतीय स्कन्धे सर्गः, चतुर्थे विसर्गः. अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमुतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः इति 10 लक्षणानि सन्ति. कस्य? महापुराणस्य. सामान्यपुराणस्य 5 लक्षणानि. सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च ईशानुचरितम् अथवा वंशानुचरितं चैव पुराणं 5 लक्षणम्. किन्तु महापुराणस्य 10. एवं तृतीय स्कन्धादारभ्य 12 स्कन्धपर्यन्तं 10 लक्षणानां विवरणं ज्ञातम्. इदानीं तृतीय स्कन्धे स्वायम्भू मनोः शतरूपायाः वंशविवरणं. तत्र स्वायम्भू मनुः पत्नी शतरूपा,
പഞ്ച സന്തതയഃ ദ്വौ പുത്രौ പ്രിയവ്രതഃ ഉത്താനപാദഃ തിസ്രः പുത്ര്യः ആകൂതിः ദേവഹൂതിः പ്രസൂതിः एवं पंच सन्ततीनां कथा अत्र श्रीमद्भागवतमेव संगृह्य श्रीमद्भागवत सार संग्रह रूपेण श्रीमन्नारायणीयम् नारायणीयं कः रचितवान् नारायण भट्टतिरिः नारायण भट्टतिरिः केरले यथा स्वामिपादैः उक्तं गुरुपवनपुरी गुरुवायूर् इति अस्ति गुरुवायूर् श्रीकृष्णमन्दिरम् अस्ति तत्र भगवान् श्रीकृष्णः एव मूर्तिः बहु प्रसिद्धमन्दिरम् ततः किञ्चित् दूरे पोन्नानी इति जनपदे एव भट्टतिरी महाशयस्य गृहम् तत्र तस्य गुरुनाथः अच्युत पिशारडी महान् वैयाकरणः सः एतस्य नाम तस्य पुत्रीमेव एषः परिणीतवान् अच्युत पिशारडी महोदयस्य पुत्रीमेव नारायण भट्टतिरी परिणीतवान् किन्तु बाल्ये वेदविद्या सर्वं पठितवान् किन्तु तन्मध्ये अलसः जातः महान् अलसः प्रभाते न उत्तिष्ठति स्नानं न करोति सन्ध्यावन्दनं न करोति किमपि नास्ति तद् दृष्ट्वा अत्यन्तं खेदेन एकस्मिन् दिने अच्युत पिशारडी उक्तवान् एतादृशं विशिष्टं ब्राह्मणं जन्म प्राप्य किं प्रयोजनं पश्यतु नारायणः स्वजन्म नाशयति इति अच्युत पिशारडी उक्तवान् तत् श्रुत्वा तस्य मनसि खेदः जातः बोधः अभवत् मया किमपि करणीयम् तदनन्तरमेव सः निष्ठया व्याकरणमधीत्य महान् वैयाकरणः अभवत् नारायण भट्टतिरी इत्युक्ते महान् वैयाकरणः महापण्डितः भागवतं वस्तुतया नारायणीयं पश्यामः चेत् भागवतम् अत्यन्तसरलं नारायणीये अत्यन्तक्लिष्टप्रयोगाः सन्ति पदप्रयोगः अपि एवमेव क्रियापदानां प्रयोगः बहु विचित्रमेव अस्तु इदानीं यथा स्वामिपादैः उक्तं तस्य गुरोः वातरोगं स्वीकृतवान् कः शिष्यः नारायणः एवं सः वातरोगी जातः चलितुमपि न शक्नोति अत्यन्त दुरवस्था तदा महान् भक्तः पण्डितः प्रसिद्धः एळुत्तच्छन् इति केरले अध्यात्मरामायणम् एवं महाभारतं यत्सर्वं मलयाळभाषायां लिखितवान् एकः अस्ति रामानुजन एळुत्तच्छन् इति महापण्डितः मलयाळभाषायाः पिता इति तस्य नाम भाषायाः पिता तादृशपण्डितः सः भट्टतिरिमहोदयम् उक्तवान् भवान् गुरुपवनपुरीं गत्वा मन्दिरे भजनं करोतु मत्स्यावतारादारभ्य भगवन् कथां वर्णयतु एवं नारायण भट्टतिरी गुरुवायूर्गत्वा गुरुपवनपुरेश मन्दिरस्य पुरतः उपविश्य आरब्धवान् भागवत संग्रहरूपेण भागवते एकस्कन्धे काः कथाः सन्ति तत्सर्वम् एकदशके दशश्लोके तादृशरीत्या संग्रह सामर्थ्यं संपूर्ण एक अध्यायम् एकश्लोके वर्णयति अत्र तादृश संग्रह सामर्थ्यम् एवं
कथनसमये रचनासमये परस्परसंवादः साक्षात् कृष्णः भट्टतिरिमहोदयं वदति एवन्न रचयतु एवं रचयतु तदानीं परिवर्त्य रचयति। तस्मात् बहुत्र भागवतकथायाः अंशस्य नारायणीयस्य च भेदः अस्ति। केन भेदः उपदिष्टः भगवता कृष्णेन साक्षात् उपदिष्टः एवं मास्तु अन्यथा लिखतु अस्तु अन्यथा लिखते। एवं नारायण भट्टतिरि श्रीकृष्ण संवादः मध्ये मध्ये अस्ति। अतः नारायणीयं पूर्णं 34,100 श्लोकाः पूर्णं साक्षात् भगवन्तमुद्दिश्य वदति। तथा एव रचना एकैके श्लोके अपि त्वं त्वं त्वम् इत्येव संबोधना। इत्युक्ते कः कृष्णः भगवान् कृष्णं दृष्ट्वा कृष्णम् उद्दिश्य साक्षात् वदति। एवमेव नारायणीयस्य रचनारीतिः। स्पष्टम्? अस्तु। इदानीम् अस्माकं तु कालांशत्रयं वा कालांशचतुष्टयमेव अस्ति। प्रथमदिनाङ्के प्रातः मया गन्तव्यम्। 31 दिनाङ्कपर्यन्तमेव अस्माकं कालांशः। तत्र नारायणीयं पूर्णम् अथवा भागवतं पूर्णम् असाध्यम्। अतः द्वित्रिकथांशः स्वीक्रियते मया। तत्रैव तृतीयस्कन्धे कपिलावतारः कपिलोपदेशः दशकद्वयमस्ति। तस्य नाम कापिलेयम् इति सामान्यतया नाम। श्रीमद्भागवते अत्यन्तं प्रसिद्धमस्ति। तात्विक अंशः अस्ति। कथा प्रथमस्कन्धे, द्वितीयस्कन्धे तत्त्वोपदेशः। एवम् अत्र दशकद्वयं। प्रथमदशके इत्युक्ते 14 दशकः। एवं 14 दशकं। तत्र कथा। कस्य कथा? कर्दमप्रजापतेः कथा अथवा देवहूति इति मध्यमपुत्री, मनोः मनुपुत्री देवहूति, तस्याः कथा। 15 दशके उपदेशः। भगवान् कपिलवासुदेव रूपेण अवतीर्य मातरम् उपदिशति। मातरं न अस्मान् उपदिशति। भवतु विषयं साक्षात् प्रविशामि। समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्म समनुपङ्कज सम्भवाङ्गजन्म निजमन्तरमन्तरायहीनं चरितं ते कथयन् सुखं निनाय। अत्र वदति समनुस्मृत तावकाङ्घ्रियुग्मः कः? पंकज संभवाङ्गजन्म। पंकज संभवाङ्गजन्म। पंकज संभवः कः? ब्रह्मदेवः। ब्रह्मदेवस्य पुत्रः स्वायंभुव मनुः। स्वायंभुवः इति कथं नाम? स्वयंभूः कः? ब्रह्मदेवः। स्वयं भुवः अपत्यं पुमान् स्वायंभुवः। एवमेव मनोः नाम स्वायंभुव मनुः। एवं स्वायंभुव मनुः पंकज संभवाङ्गजन्म सः मनुः। समनुस्मृत तावकाङ्घ्रियुग्मः
ഭഗവത് പാദാരവിന്ദ സ്മരണയാ സമനുസ്മൃത താവക അംഘ്രി യുഗ്മഃ. പുനഃ കിം തദനന്തരം അന്തരായഹീനം നിജം അന്തരം. നിജം അന്തരം ഇത്യുക്തെ കഃ അർത്ഥः? മന്വന്തരം ഇതി. മനോഹ അന്തരം മന്വന്തരം. നിജമന്തരം. അന്തരം ഇത്യുക്തെ കാലः. ഏകൈകസ്യ മനോഹ നിശ്ചിതः കാലः अस्ति. തസ്യ നാമ കിം സംസ്കൃതേ? മന്വന്തരം ഇതി നാമ. അഷ്ടമസ്കന്ധേ ഭാഗവതേ പൂർണ്ണം ചതുർദശ മന്വന്തരാണാം വർണ്ണനമേവ. മന്വന്തരം. ഏകസ്മിൻ മന്വന്തരെ മനുഃ ഭവതി, മനുപുത്രാः ഭവന്തി, സപ്തർഷയः ഭവന്തി, ദേവേന്ദ്രः ഭവതി. അനന്തരം ഭഗവതः അവതാരം അപി ഭവതി. एवं क्रमः. अत्र प्रथम मन्वन्तरस्य नाम स्वायम्भुव मन्वन्तरम्. तत्र स्वायम्भुव मन्वन्तरे सः सम्यक् शासनं कृतवान्. एवं ते चरितं कथयन्, भगवत् कथाः कथयन् സുഖം കാലം നിനായ സ്വം അന്തരം ഇത്യുക്തെ സ്വീയം കാലം സഹ യാപയാമാസ സമ്യക്. അത്ര ഭാഗവതേ ഏകവിംശേ അധ്യായേ ചതുർത്ഥസ്കന്ധേ ഏകവിംശേ അധ്യായേ വിതുരമൈത്രേയ സംവാദः. അത്ര പരീക്ഷിത് ശ്രീശുക സംവാദः നാസ്തി. തത്ര വിതുര മൈത്രേയ സംവാദः. ഹരിദ്വാരെ വിതുരः തത്ര ഗച്ഛതി. വിതുരः ഹരിദ്വാർ ഗച്ഛതി. ഉദ്ധവസ്യ നിർദ്ദേശാനുസാരേണ ഹരിദ്വാരം ഗച്ഛതി. ഹരിദ്വാരെ മൈത്രേയ മഹർഷേः ആശ്രമः. തത്ര ഗത്വാ ഭഗവത് കഥാം ശൃണോതി. एवं विदुर मैत्रेय संवादे विदुरः पृच्छति स्वयंभुव मनोः कथां विस्तृततया वर्णयतु अहं श्रोतुम् इच्छामि. तदा कर्दम प्रजापतिः इति एकः. कः कर्दम प्रजापतिः? ब्रह्मदेवस्य पुत्रः. छायायाः कर्दमो जज्ञे इति भागवतम्. ब्रह्मदेवस्य छायायाः उत्पन्नः पुत्रः कः? कः? कर्दम प्रजापतिः. एवं सः कर्दमः अत्र समये खलु तत्र कर्दमाख्यो द्रुहिणच्छाय भवस्तदीयवाच धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवन् त्वाम् अयुतं समाह सिषेवे. एवं द्रुहिणः ब्रह्मदेवः द्रुहिणच्छायया ब्रह्मदेवस्य छायया उद्भूतः द्रुहिणच्छाय भवः. तदीयवाचा ब्रह्मदेवस्य वचनानुसारेण तपः आचरितवान्. कति वर्षाणि? अयुतं वर्षाणि. 10,000 पुराणे सर्व एवमेव. 10 वर्षं 5 वर्षं किमपि नास्ति. 10,000 20,000 एवमेव गणना. अतः 10,000 वर्षाणि तपः कृतवान्. कः? कः? सर्वे शृण्वन्ति वा? सर्वे शृण्वन्ति? आम्. एवं सः तपः करोति. एवं साक्षात् भगवान् महाविष्णुः तत्र प्रत्यक्षतया आगच्छति. आगमन समये महता आनन्देन कर्दमः भगवन्तं स्तौति. जुष्टं बदाद्याखिल सत्वराशे सांसिध्यमश्नोस्तव दर्शनान्न. अत्र भागवते यद्दर्शनं
ജന്മഭിരീഡ്യ സദ്ഭിരാശാസത്തെ യോഗിനോ രൂഢയോഗ ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തെ. ഇത്യുക്തെ ജന്മഭി ഈഡ്യ പൂജയിത്വ ഏവ ഭഗവാൻ ആഗച്ഛതി പുരതഃ. ഏകജന്മനാ ന ആഗച്ഛതി. കിന്തു മമ തപസാ ഭവാൻ മമ പുരതഃ ആഗതവാൻ. മഹാൻ സന്തോഷः. തദാനീം ഭഗവാൻ വദതി, അത്ര ഭഗവാൻ ആഗതവാൻ ഇതി അത്ര വദതി. ഗരുഡോപരി കാലമേഘകമ്രം വിലസത്കേളി സരോജപാണി പദ്മം ഹസിതോല്ലസിതാനനം വിഭോത്വം വപുരാവിഷ്കുരുഷേ സ്മ കർദ്ദമായ. കർദ്ദമായ വപു ആവിഷ്കുരുഷേ. കാർത്ഥ ഭഗവാൻ ഗരുഡാരൂഢ കസ്യ പുരതഃ കർദ്ദമ പ്രജാപതേ പുരതഃ ആഗതവാൻ. തദാനീം സ്തുതിം കൃതവാൻ കർദ്ദമഃ. സ്തുവതേ പുളകാവൃതായ തസ്മൈ മനുപുത്രീം ദയിതാം നവാപി പുത്രീ കപിലം ച സുതം സ്വമേവ പശ്ചാത് സ്വഗതിം ചാപ്യനുഗൃഹ്യ നിർഗതോ ഭൂഃ. ഏവം സ്തുവതേ സ്തുതിം കുർവതേ കർദ്ദമായ പുളകാവൃതായ പുളകിതഃ സഹ രോമാഞ്ച കഞ്ചുകിതഃ സഹ ആനന്ദേന. തദാനീം തസ്മൈ സൂചനാം അഥവാ ഉപദേശം ദദാതി ഭഗവാൻ. ഭവാൻ കിമർത്ഥം തപസ്യാം കൃതവാൻ? കിമർത്ഥം തപസ്യാം കൃതവാൻ? ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം സ്വീകർത്തും. കാരണം ബ്രഹ്മദേവ നിർദ്ദിഷ്ടവൻ പുത്ര പ്രജാഹ സൃജ. പ്രജാഹ സൃജ പ്രജാവർദ്ധനം കരോതു. തത് ശ്രുത്വാ വസ്തുതയാ സഹ ന ഇച്ഛതി. വൈവാഹിക ജീവിതം കുടുംബജീവനം സഹ ന ഇച്ഛതി. കിന്തു പിതുഃ വചനം അവശ്യം പാലനീയം. അതഃ സഹ ചിന്തിതവാൻ അഹം പരിണയാമി വിവാഹം കരോമി. കിന്തു യദാ സന്തതിഃ ഭവതി തദനന്തരം അഹം പുനഃ സന്യാസി ഭവിഷ്യാമി. തദ് അംഗീകർത്തും യോഗ്യാമേവ അഹം പരിണയാമി. ഇത്യുക്തെ കഃ അർത്ഥഃ? യാ മഹിള യാ യുവതി സുന്ദരി വിവാഹം കർത്തും അംഗീകരോതി യഥാ പുത്രഃ ഭവതി പുത്രീ ഭവതി തദാനീം പതിഃ കുത്ര ഗച്ഛതി? വനം ഗച്ഛതി. ലോകേ കാപി അംഗീകരോതി വാ? വിവാഹാനന്തരം ശിശുഃ യഥാ ഭവതി തദാനീം പതിഃ സർവം പരിത്യജ്യ വനം ഗച്ഛതി. കിന്തു ഭഗവാൻ തസ്യ വ്യവസ്ഥാം കൃതവാൻ. ഭഗവാൻ വദതി കർദ്ദമ ചിന്താ മാസ്തു അദ്യ ആരഭ്യ തൃതീയ ദിനെ സ്വയംഭൂ മനുഃ അത്ര ആഗമിഷ്യതി. പത്നി ശതരൂപ മധ്യമപുത്രി ദേവഹൂതി. ഏവം ദേവഹൂതി യഥാ അത്ര ആഗച്ഛതി ദേവഹൂതിം ഭവാൻ പരിണയതു. ഏവം ഭവതഃ ദേവഹൂത്യാം നവപുത്ര്യഃ കന്യകാഃ ജനിഷ്യന്തി. ദശമത്വേന അഹമേവ കപിലവാസുദേവത്വേന ആഗമിഷ്യാമി. ഭവത്യാഃ പുത്രരൂപേണ അഹമേവ ജനിഷ്യാമി. ഇതി കഃ ഉക്തവാൻ? ഭഗവാൻ ഉക്തവാൻ വിഷ്ണു. തദേവ തത്ര കപിലം ച സുതം സ്വമേവ പശ്ചാത് സ്വഗതിം ചാപ്യനുഗൃഹ്യ നിർഗതോ ഭൂ. തത്പരം ഭവതഃ സ്വഗതിഃ ഭഗവദ്ഗതിഃ ഭവിഷ്യതി ഇതി അനുഗ്രഹം ദത്വാ ഭഗവാൻ ഗതവാൻ. തദനന്തരം സമനു ശതരൂപയാ മഹിഷ്യാ ഗുണവത്യാ സുതയാ ച ദേവഹൂത്യാ ഭവദീരിത നാരദോപദിഷ്ട സമഗ കർദ്ദമം ആഗതി പ്രതീക്ഷം.
आगति प्रतीक्षम कदा आगच्छति तृतीयदिने आगमिष्यति मनुः इति भगवान् उक्तवान् अतः कर्दमः प्रतीक्षमाणः अस्ति कः आगमिष्यति मनुः चक्रवर्ती पत्नी एवं पुत्री देवहूति एवं आगच्छति इति प्रतीक्षया सः मनुः आगतवान् शतरूपया महिष्या सह पुत्र्या सुतया गुणवत्या सा गुणवती अस्ति का गुणवती देवहूति एवं देवहूत्या गुणवत्या सह आगतवती तस्याः वैशिष्ट्यं किं सा बाल्ये बहु सत्संगे उपविष्टवती इदानीम् अत्र भवतां सौभाग्यं एतादृश सत्संगः भवतां सौभाग्यं विवेकानंद विश्वविद्यालये इति कारणेन एतादृश सत्संगः लभ्यते अन्यत्र सर्वत्र विश्वविद्यालये लभ्यते वा अतः भवन्तः धन्याः अवश्यं नास्ति संशयः एवं देवहूति भाग्यवती बाल्ये सत्संगं प्राप्तवती अतः नारदः कर्दमस्य महत्त्वं वर्णितवान् तस्मात् सा निश्चितवती अहं कर्दम प्रजापतिमेव परिणेष्यामि तस्मात् पुत्र्याः इच्छया पिता माता सर्वे आगतवन्तः सः प्रतीक्षां कुर्वन् अस्ति सः प्रतीक्षां करोति कर्दम प्रजापतिः तदेव आगति प्रतीक्षं मनुनोपहृतां च देवहूतिं तन्नीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चन निर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषया दधौ प्रसादम् एवं सा आगता द्वयोः विवाहः जातः दृढ शुश्रूषणं शुश्रूषा एव परिचरणम् एवं विवाहः अभवत् विवाहानन्तरं द्वौ शुश्रूषा इति अस्ति तस्य अन्यपदमेव शुश्रूषणम् इति अत्र शुश्रूषणम् इत्येव पदमस्ति दृढ शुश्रूषणया इत्युक्ते सा पिता गतवान् माता गतवती विवाहम् अभवत् किन्तु सः कर्दमः अहं विवाहं कृतवान् इति विस्मृतवान् अहं विवाहं कृतवान् इति कार्यमेव विस्मृतवान् सः तपः सा किं कृतवती सा एकवचनमपि न उक्तवती सा तपः करोतु अहं तस्य परिचरणं शुश्रूषणं करोमि एवं बहु वर्षाणि अतीतानि सः दृढतपः अन्ते एकस्मिन् दिने सः तपसः उत्थाय नेत्राणि उन्मील्य पश्यति देवहूतिः आगमनसमये अत्यसुन्दरी आसीत् किन्तु इदानीं बहुवर्षाणाम् अनन्तरं भोजनं नास्ति समये समये तस्य शुश्रूषणमेव भर्तुशुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया इति भागवते एवं सा तस्य शुश्रूषणं कृत्वा सा अत्यन्तं कृशा श्रान्ता केवलम् एक अस्ति केवलमस्ति तत् दृष्ट्वा तस्य महदाश्चर्यं कः जीवने एवं कर्तुं शक्नोति तस्मात् सः वदति भागवते तुष्टोऽहमद्य तव मानवी मानदायाः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या
भागवते। अहं भागवतं मध्ये मध्ये उक्त्वा एव नारायणीयं वदामि, ज्ञातं वा? एवं भागवते वदति, अहं तुष्टः अस्मि, यतः यो देहिनाम् अयमतीव सुहृत् स्वदेहः। अस्माकं सर्वेषाम् अत्यन्त क्लोस् फ्रेंड कः? अहमेव। स्वस्य प्रियः कः? स्वयमेव। यो देहिनाम् अयमतीव सुहृत् स्वदेहः। वयं स्वदेहमेव अत्यधिकस्नेहेन पालयामः, किन्तु सा तत् स्वशरीरमेव तृणवत् कृत्वा भर्तुः परिपालनं कृतवती। अतः सः पृष्टवान्, किं ददामि भवत्याः कृते, अहं किं ददामि, कीदृशम् अनुग्रहं दास्यामि, वरं ददामि। तदानीं सा उक्तवती, किमपि मास्तु, अहं किमपि न इच्छामि, मम धर्म आचरणमेव अहं कृतवती। तदानीं सा उक्तवान्, न शक्यते, कृपया किमपि पृच्छतु, दास्यामि। तदानीं सा वदति, अहं माता भवितुम् इच्छामि, माता भवितुम् इच्छामि। तदानीमेव स पुनस्तुदुपासन प्रभावात् दयिता काम कृते कृते विमाने। सः किं कृतवान्? कर्दमः योगारूढः, योगशक्त्या एकं विमानं रचितवान्। विमानं कामगं नाम। भागवते वदति, विमानं कामगं नाम। तस्य विमानस्य वैशिष्ट्यं किं? पैलट् न आवश्यकं, चालकस्य आवश्यकता नास्ति। विमाने आरुह्य सङ्कल्पं, कामेन गच्छति इति कामगम्। कामगम् इत्युक्ते किं? वय आग्रहेण गच्छति। बहु लेटेस्ट् विमानमस्ति, अत्याधुनिकमस्ति। अद्य विमानशास्त्रविषये तत्र भाषणमासीत्। विमानशास्त्रस्य भरद्वाजस्य यन्त्रसर्वस्वं बहु प्रसिद्धम्। यन्त्रसर्वस्वे मोर् देन् 140 विमानानां वर्णनमस्ति। इदानीं कार्यानमस्ति, कार्यानं चालकं विना कार्यानं गच्छति, सत्यं वा? इदानीं लेटेस्ट् कार्यानं ड्रैवर् न आवश्यकम्। एवमेव विमानमपि अत्र एरोनॉटिक्स् सैन्स्। अत्र भागवते केवलं भागवते अत्र विमानस्य बहु वर्णनमस्ति। एक न, बहु वर्णनमस्ति अत्र। मनोहररीत्या वर्णयति अत्र। अत्र विमानं कामगं सर्वकामदुघं दिव्यं सर्वरत्नसमन्वितं सर्वध्वजयोदर्कं मणिस्तंभेरुपस्कृतं दिव्योपकरणोपेतं। भिन्न 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 फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एवमस्ति विमानस्य। सर्वरत्नं सुवर्णं। पुनः विमानस्य मेथड किमस्ति? विमानम् इत्युक्ते सर्वं पिहितं भवति, द्वारं सर्वं पिहितं भवति। तदानीं तत्र किम् आवश्यकम्? एयर कंडीशन अनिवार्यमस्ति। विमाने एसी अनिवार्यम्। एसी संस्कृतं किं? भागवते अस्ति, सर्वकाल सुखावहम्। सर्वकाल एयर कंडीशन इत्यस्य संस्कृतमेव अहं वदामि, भागवतस्य श्लोकमेव वदामि। सेंट्रलाइज्ड एसी तदेव किं? सर्वकाल सुखावहम्। तादृश विमानं, विमाने पत्नीमपि स्वीकृत्य गच्छति। तदानीम् अत्युत्तम स्थानं किं?
വൈശ്രംഭയെ സുരസനെ നന്ദനെ പുഷ്പഭദ്രകേ മാനസേ ചൈത്രരഥ്യേ ച തദാനന്തര അത്യന്ത സുന്ദര സ്ഥാനം കിം മാനസസരഃ വൈശ്രംഭകം നന്ദനോദ്യാനം ഏവം സർവത്ര ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പ് വധൂവര യാത്ര സാപി ബിന്ദുസരः इत्यस्ति तत्र सरस्वती नद्याः तीरे बिन्दुसरः तत्र निमज्य सा सुन्दरी अभवत् सः कर्दमः प्रजापति अपि तस्य सन्यासिवेषं सर्वं त्यक्त्वा सुन्दरः अभवत् एवं सुन्दरः सुन्दरी द्वौ अपि मिलित्वा मधुविधु यात्रा हनीमून् ट्रिप् बहुत्र तदेव अत्र वनिता कुलसङ्कुलो नवात्मा व्यवहरत् देवपदेषु बहुत्र बहुत्र एवं अटित्वा एकक्षणमिव 100 वर्षाणि गतानि कति वर्षाणि 100 वर्षमथ व्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपा वनयान समुद्यतोऽपि कान्ताहितकृत त्वज्जननोत्सुको न्यवात्सीत् 100 वर्षाणि अतीतानि नव कन्यकाः जाताः नवपुत्र्यः नवपुत्र्यः अभवन् तदानीम् एषः पतिः कर्दमः वनं गन्तुम् उद्युक्तः कारणं किं पूर्वमेव अङ्गीकृतमासीत् सन्ततयः यदा भवन्ति तदानीम् अहं पुनः सन्यासं स्वीकृत्य गच्छामि सा अङ्गीकृतवती आसीत् देवहूति किन्तु यदा एषः वनं गन्तुम् उद्युक्तः वनयान समुद्यतोऽपि वनयान समुद्यतः वनं गन्तुम् उद्यतः तदानीं देवहूत्याः मुखे अत्यन्त दुःखं किं जातं देवहूति आवयोः पूर्वमेव निश्चयः अभवत् तदा देवहूति वदति नवकन्यकाः सन्ति एतासां नवकन्यकानां विवाहम् अहम् एकाकिनी कथं कारयामि अहम् एका अस्मि अबला अस्मि अबला अहं कथं नवकन्यकानां विवाहादिकं कर्तुं शक्नोमि अतः एकं पुत्रमपि ददातु का वदति देवहूति तदा सः स्मरति कर्दमः भगवद्वचनं स्मरति तदेव कान्ताहितकृत त्वज्जननोत्सुकः त्वज्जननोत्सुकः इत्युक्ते विष्णु जननोत्सुकः त्वम् इति नारायणीये सर्वमपि कः महाविष्णुः भगवान् एव त्वज्जननोत्सुकः इत्युक्ते भगवदवतार काङ्क्षी इत्यर्थः एवं दशमत्वेन भगवान् महाविष्णुः अवतारं स्वीकरोति कपिलवासुदेवः कपिलवासुदेवः एवं कपिलाचार्यः इति वयं वदामः साङ्ख्य सिद्धान्तस्य स्थापकः साङ्ख्यतत्त्वस्य तदेव अत्र वनयान समुद्यतोऽपि कान्ताहितकृत त्वज्जननोत्सुको न्यवासीत् अन्ते निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायाम् तच्छ्रुत्वा देवहूतिः एवम् आग्रहम् उक्तवती तदानीं पतिः उक्तवान् भगवतः आराधनं कुर्मः अवश्यं भगवान् एव पुत्रत्वेन भविष्यति आगमिष्यति तदानीं निजभर्तृगिरा कर्दमप्रजापतेः वाक्येन भवान् भवन्निषेवा भवच्छब्दस्य कः अर्थः भगवान् भवन्निषेवा निषेवा इत्युक्ते पूजनं सेवा एवं भगवत् भजन निरतायां देवहूत्यां निरतायाम् इत्युक्ते यदा देवहूति निरता तदा भगवान् कपिलस्त्वमजायथा जनानां प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्यां जनानां परमात्मतत्त्वविद्यां प्रथयिष्यन्
त्वं कपिलः अजायत. त्वं कः? विष्णुः. त्वं कः? विष्णुः. कपिलवासुदेवरूपेण अवतारं स्वीकृतवान्. कथमिव? तत्र भागवते वदति, तस्यां बहुतिथे काले भगवान् मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञे अग्निरिव दारुणी. दारुणी अग्निः इव कपिलवासुदेवस्य अवतारः. इत्युक्ते कः अर्थः? यज्ञाग्निः इव. यागाग्निः अस्ति किल, दारुणी अग्निः इत्युक्ते कः अर्थः? दारु इत्युक्ते काष्ठ किल, काष्ठद्वय मथनेनैव यागाग्निः जायते. जानन्ति किल? आद्यारणिः उत्तरारणिः. आद्यारणि उत्तरारण्योः मथनेनैव अग्निः भवति. अत्र द्वयोः मथनेन ज्ञानाग्निः. अत्र ज्ञानाग्निः. ज्ञानाग्नेः वैशिष्ट्यं किम्? ज्ञानाग्निः अस्मत् कर्मवासनाः सर्वमपि भस्मीकरोति. गीता, भगवद्गीतायां वदति किल, भस्मसात् क्रियते अर्जुन. एवमेव. एवमेषः ज्ञानस्य मूर्तिः कपिलवासुदेवः. अतएव अत्र दारुणी अग्निः इव. एवं परमात्मतत्त्वविद्या प्रचारः अथवा परमात्मतत्त्वविद्या उपस्थापनमेव कपिलावतारस्य लक्ष्यम्. तदेव अत्र उक्तं, प्रथयिष्यन् परमात्म तत्त्वविद्या. अन्ते वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मदसर्वस्वम् उपादिशञ्जनन्यै. नवपुत्र्यः आसन्. नवपुत्र्यः कपिलवासुदेवस्य सोदर्यः भगिन्यः. तासां विवाहः अभवत्. ब्रह्मदेवस्य पुत्राः एव अत्र मरीचये कलां प्रादात्. मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलः, पुलस्त्यः, क्रतुः, वसिष्ठः एकैकं पुत्रीं परिणीतवान्. सर्वे स्वस्वगृहं गतवन्तः. तदानीं कर्दमः वनं गच्छति. वनगमनसमये पुत्रं कपिलवासुदेवं नमस्कृत्य अनुमतिं स्वीकृत्य प्रस्थितवान्. तदा भगवान् वदति, पिता गत्वा तपः कृत्वा मम पादारविन्दे भवान् आगमिष्यति. तदेव अत्र अन्ते वदति, वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वं जनन्यै उपादिशन्. जनन्यै उपादिशन्. जननी देवहूति, तामेव उपदिशति. पुत्रः मातरम् उपदिशति. पिता गतवान्, वनं गत्वा तपः कृत्वा भगवत्पदं प्राप्तवान्. तत्र भागवते वदति, इच्छाद्वेषविहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवद्भक्तियुक्तेन प्राप्ता भागवती गति. भागवती गतिः प्राप्ता. कस्य? कर्दमस्य. पुनः माता अस्ति पुत्रः, किन्तु पुत्रः न उपदिशति आरम्भे. कारणं तत्त्वोपदेशम् एव करोमि. साङ्ख्यतत्त्वम् उपदिशामि, वृथा उपदेष्टुं न शक्यते. जिज्ञासा अस्ति चेदेव तत्त्वोपदेशः दातव्यः. इदानीं मार्गे बहवः गच्छन्ति, आगच्छन्तु तत्त्वोपदेशं ददामि. शक्यते वा? प्रयोजनमस्ति वा? नैव. अतः जिज्ञासया का आगच्छति? माता देवहूतिः आगच्छति. तत्र 5वे अध्याये माता वदति, निर्विण्णा नितरां भूमन् असदिन्द्रियतर्षणात्
യേന സംഭാവ്യമാനേന പ്രപന്നാംധം തമ പ്രഭോ. ഹേ പ്രഭോ, അഹം നിർവിണ്ണ വിരക്ത, നിതരാം വിരക്ത. അഹം ബഹുകാലം ലൈംഗിക ലൗകിക സുഖ ഇന്ദ്രിയ സുഖം അനുഭൂയ കാലം യാപിതവതി, നഷ്ടം അഭവത്. ഇതാനിമഹം നിതരാം വിരക്ത അസ്മി. അതഃ കൃപയാ മഹ്യം ജ്ഞാനോപദേശം ദദാതു ഇതി കാ പ്രാർത്ഥയത്തെ ദേവഹൂതി. ഏവം സ്വമാതുഃ നിരവധ്യമീപ്സിതം നിശമ്യ. ഏവം മാതുഃ യഥാ സമയഃ ഭവതി കൃപയാ സൂചയതു സമാപയാമി. ഇതാനും ഇദം ദശകം അത്ര സമാപ്യത്തെ തത്ര സമാപയാമः. ഏകം ദശകം ഇതഃ പരമേവ കപിലോപദേശः കാപിലം. എതത്തു കഥ, ഇതഃ പരം ഉപദേശः. ഉപദേശം തു വയം ശ്വः ശൃണുമः ഇതി. അസ്തു, ഇതാനും കിമുക്തം? വനമേയുഷി കർദ്ദമേ പ്രസന്നേ മത സർവസ്വം ഉപാദിശൻ ജനന്യൈ കപിലാത്മക വായുമന്ദിരേശ ത്വരിതം ത്വം പരിപാഹി മാം ഗദൗഘാത്. നാരായണ ഭട്ടതിരി പ്രാർത്ഥനാം കരോതി. മാം ഗദൗഘാത് ശീഘ്രം രോഗാത് രക്ഷ പരിപാഹി. വാതരോഗ പീഡിത നാരായണ ഭട്ടതിരി പ്രാർത്ഥനാം കരോതി. കൃപയാ ശീഘ്രം മാം രോഗമുക്തം കരോതു. അഹം രോഗപീഡിതഃ അസ്മി ഇതി. തത്പൂർവം അഹം അത്ര വിഷയം സമാപയാമി. അത്ര മാതാ പ്രാർത്ഥയത്തെ നമാമി സദ്ധർമ്മവിദാം വരിഷ്ഠം. സദ്ധർമ്മവിദാം വരിഷ്ഠം കപിലവാസുദേവം നമാമി ഇത് നമസ്കരോതി. ശരണാഗതി യഥാ യത്ര ഗുരോഃ സവിധം ശരണാഗതിം കരോതി തദാനീമേവ ഗുരോഃ ഉപദേശഃ അസ്മാകം അന്തഃ പ്രവിശതി. സ്പഷ്ടം? ശരണാഗതി ഭവേത്. കേവലം അത്ര ഉപവിശ്യ ശൃണോമി ഇത്യുക്തെ കേവലം കഥാശ്രവണമിവ. കിന്തു തത്വോപദേശഃ ജ്ഞാനോപദേശഃ, ജ്ഞാനോപദേശസ്യ ഫലം ശരണാഗത്യ ഏവ ലഭ്യത്തെ. അത്ര മാതാ പുത്രസ്യ പാദയോഃ പ്രണമ്യ ശരണാഗതി. ഭഗവതഃ പാദയോഃ ഉദ്ധവः നമസ്കരോതി, ഉദ്ധവ ശരണാഗതി. ഏവമേവ ഏവം മാതുഃ നിരവധ്യമീപ്സിതം നിർമ്മല ചിത്തം നിർമ്മല ആഗ്രഹം അഭിലാഷാം അവഗമ്യ കപിലവാസുദേവഃ ധിയാ അഭിനന്ദനം കരോതി മനസി മാതുഃ. തത്പരം ഈഷത് സ്മിതശോഭിതാനനഃ ബഭാഷേ. അല്പം ഹസന്മുഖഃ ആനന്ദേന സന്തോഷേണ കപിലവാസുദേവഃ മാതരം ഉപദിശതി. സഹ ഏവ ഉപദേശഃ കപിലോപദേശഃ ഇതി. നെക്സ്റ്റ് ഇതഃ പരം ദശകം പഞ്ചദശം ദശകം കപിലം അഥവാ കാപിലം കപിലോപദേശഃ. സ്പഷ്ടം? ജ്ഞാതം വാ? അസ്തു. ഇദാനീം അസ്മിൻ പ്രഥമദിനെ വയം ഏക ശുഭ ആരംഭമേവ കൃതവന്തഃ. ഏകം ദശകം. അത്ര സമയാനുസാരേണ വയം യാവത് ശക്യത്തെ താവത് വയം അത്ര പര്യാപ്തം കില. അസ്മിൻ സമയെ ഏതാവത് ദശകാനാം സമാപ്തിഃ ഇതി നിയമഃ കോപി നാസ്തി. അതഃ ഭവന്തः ആനന്ദേന ശൃണ്വന്തി. അഹം വദാമി യാവത് സമയാനുസാരേണ യാവത് ശക്യത്തെ
तावद्वयं चिन्तयामः। श्वः कपिलोपदेशं शृणुमः। तदनन्तरं शक्यते चेत् रासपञ्चाध्यायी इति दशमस्कन्धे अतिमनोहर कथा अस्ति। रासक्रीडावर्णनं 5 दशकानि सन्ति। तदपि शक्यते चेत् तदपि वयं समापयामः इति चिन्तयन्नस्मि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय